Okay, ini 7.3 solubility equilibria. Okay, first kali kena tahu definisi solubility, molar solubility dan solubility product, iaitu simbol dia KSP. Okay, solubility adalah amount of solid that dissolve in a certain quantity of solvent at a specific temperature. Okay, maksudnya kalau kita ada satu beaker, sini ada solvent pelarut. Okay, kita masukkan garam dalam bentuk pepejal. Okay, solid ni akan adalah yang dissolve, akan ada yang larut, tapi mungkin tak semuanya sebab garam ada yang larut semua, ada yang larut sedikit, ada yang langsung tak larut. So depends lah kepada beberapa solubility dia. Mungkin ada yang undissolved sini. Okay, undissolved ni still dalam bentuk solid. Ada sedikit, mungkin juga ada sedikit yang larut. Ini kita boleh panggil solute lah sebab dia dah larut, dia zat terlarut. Okay. Solubility, amount of solid that dissolve. Ni berapa banyak yang dissolve dalam certain quantity of solvent. Okay, kalau banyak zat terlarut, banyak yang larut, banyak yang dissolve, maksudnya solubility tinggi. Kalau solubility rendah, maksudnya zat terlarut sedikit, dan yang undissolved ni banyak, yang still wujud dalam bentuk solid ni banyak. Okay, solubility ni unit dia gram per liter ataupun boleh dalam mole per liter. Okay, ini amount of solid dissolved per quantity of solvent per volume dia. So, gram per liter, ataupun mungkin juga amount of solid dissolved ni kita kira dalam bentuk mole perkan dengan quantity of solvent. Okay, boleh dapat mole per liter. Ada dua lah. Tapi untuk yang kedua ni, molar solubility, okay, dia punya definisi, the maximum amount of mole of solute, number of mole of solute that dissolve. Okay, kita kira zat terlarut ni dalam bentuk mole, dalam quantity mole. So, sini molar solubility, unit dia wajib mole per liter lah. Sebab kita kira solute yang larut tu, kita kira dalam bentuk mole. So, dia mole per liter. Okay. Dan yang ketiga adalah solubility product, KSP. The product of molar concentration of the ion. Molar concentration of the ion. Okay, produk dia hasil darab involved in equilibrium. Each raised to the power of its stoichiometric coefficient in equilibrium. Okay, contohnya kita ambil garam. Saya ambil contoh MX. Garam MX. Okay, dalam bentuk solid. Kita larutkan dalam air. Tapi dia tak larut sepenuhnya. So, saya pakai arrow reversible. Okay, mungkin larut semua, mungkin larut sedikit. Itu depends lah kepada MX ni garam apa. Tapi kita kira dia mungkin tak larut semualah. So, kita pakai arrow reversible. Okay, bila dalam air, yang larut tu akan jadi, M akan jadi ion dia lah, M plus. Okay, dan kalau dia larut, X ni akan jadi dalam bentuk X minus. Aqueous. Maksudnya dia larut. Sedangkan ini solid, maksudnya dia dalam bentuk pepejal. Mungkin tak larut. Okay, kita ada table. Kita buat table. Initial. Change. Dengan final. Okay, untuk solid kan kita dashkan semua. Kita ignore. Okay, untuk dia punya ion. Okay, ini bila dia larut dia jadi ion. Initial kita kira kita tak larutkan lagi lah. So, amount of M plus dengan X minus ni kosong. Belum larut lagi. Belum terhasil lagi. Okay, change. Macam biasa kita tengok coefficient dia. So, dia punya adalah produk. So, dia positif X. Ni pun positif X sebab coefficient dia dua-duanya 1 kat sini. Okay, final X dan X. Okay, so ini adalah
nilai X ni adalah nilai kepekatan pada final ataupun pada equilibrium bila MX ni kita larutkan. So KSP adalah molar concentration of the ions involved in equilibrium. Molar concentration of the ions involved in equilibrium. In equilibrium, okay, ion yang involved adalah M plus dengan X minus. Okay, dia punya molar concentration, so M plus darabkan dengan kita punya ion satu lagi, kepekatan ion satu lagi, X minus, raised to the power of its stoichiometric coefficient. Tapi sekarang ni satu-satu, so kuasa 1 dan 1 lah. Kalau sini 2 contohnya, so M plus kuasa 2. Okay, ini kalau ini kuasa 3, X minus kuasa 3. Kalau lah kan. Okay. So ini adalah expression ni adalah expression bagi solubility product KSP. Dan sedangkan yang solubility dan molar solubility ni dia merujuk kepada nilai X. Sebab sekarang ni MX ni sebab dia solid, kita ignorekan je semua, kita letak X, kita dash-dashkan je. Tapi kalaulah kita nak tengok dia, okay, ini kita letaklah Y, kepekatan dia berapa, sini negatif X, okay, sini jadi Y tolak X. Okay, Y tolak X ni adalah yang dalam beaker tu, yang berapa yang tinggal, berapa yang tak larut. Y ni yang asalnya sebelum kita larutkan, okay, kita ada banyak ni, bila kita masukkan, so ada sedikit yang larut dan ada yang tinggal. Ni yang tinggal ni Y tolak X lah kan. Ini Y. Dan yang larut ni X. Okay, yang larut ni X. Sebab tu kita punya ketelarautan equal to X. X ni berapa banyak garam yang larut. So, kalau banyak yang larut, X tinggi, maksudnya solubility tinggi. Nak katanya solubility ni equal to the value of X bagi satu-satu garam. Dia bukan 2X kalau macam ni kan. Kalau 2M plus sini plus 2X kan. Sebab ada perkali 2, dia plus 2X. Solubility tetap X saja, bukan 2X ataupun 3X ke berapa ke. Dia tetap 1X. Okay, kalau kita dah tahu nilai X, okay, nanti kita nak cari nilai KSP, concentration M plus darab dengan X minus, so sini X, nanti sini X square lah, berapa nilai X tu kita kuasa 2 kan, kita akan dapat solubility product. Okay, solubility untuk satu-satu garam adalah nilai X dia. Dan solubility macam tadi saya cakap boleh dalam unit gram per liter dengan mol per liter. Okay, untuk saling tukar ni, gram per liter ke mol per liter kita bahagikan dengan molar mass. Kalau untuk mol per liter nak tukar kepada gram per liter, darab molar mass garam tu. Okay, saya ambil contoh garam lead nitrate PbNO3 in bracket 2 solid dissolve dalam air, kita akan dapat Pb2 plus ion dan nitrate ion NO3 minus. Okay, seimbangkan NO3 ada 2. So, 2 NO3 kat sini. Okay, kalau kita buat table, okay, ini initial. Okay, change. Berapa banyak dia larut. Dan sini final hasil dia, berapa yang tinggal. Ini sebab dia solid, kita dashkan je. Okay, ini initial asalnya belum larut lagi, so kosong. Change negatif X plus X, sini plus X, sini plus 2X. Okay, so sini X, sini 2X. Okay, kalau kita nak KSP, solubility product, okay, Pb2 plus darabkan dengan NO3 minus kuasa 2. Okay, lepas tu insert value, sini X, sini 2X.
ada kuasa 2, so kuasa 2. KSP 4X kuasa 3. Okey. Dan kalau kita dah tahu nilai X, nilai X tu adalah merujuk kepada solubility garam PB nitrate. Okey. Dia mungkin bagi dalam unit gram per liter, mungkin bagi dalam mol per liter. Okey, tapi kat sini, ini kena dalam mol per liter lah. Sebab sini kan concentration. Ini concentration, so kena unit concentration mol per liter. Untuk interconvert, ini kepada ni kena bahagikan dengan molar mass PB nitrate, molar mass garam tu. Untuk mol per liter tukar kepada gram per liter, darab molar mass garam tersebut. Okey, bila nilai X tinggi, maksudnya solubility untuk garam ni adalah tinggi. Maksudnya keterlarutan dia tinggi. Banyak yang larut berbanding yang tak larut. Okey, samalah juga kalau KSP nilainya tinggi, maksudnya solubility tinggi. Okey, untuk increasekan solubility, kita boleh naikkan suhu. Okey, bila suhu meningkat, nilai X akan meningkat, akan banyak larut, lagi banyak larut. KSP pun nilainya akan lebih tinggi, solubility adalah lebih tinggi. Okey, kalau soalan tanya pula dalam beaker ini, berapa banyak quantity of Pb2+ yang hadir, berapa banyakkah quantity of NO3- yang hadir. Ini kena cari nilai inilah. Sini. Kalau concentration NO3- yang ada dalam solution ni, ambil 2 darabkan dengan nilai X. Dapatlah berapa quantity NO3- yang hadir. Ini quantity of Pb2+ adalah nilai sama dengan nilai X. Kita boleh nampaklah kehadiran NO3- adalah 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan kehadiran Pb2+ dalam solution ni. Okey, contoh example 13, write solubility product expression and state the unit of KSP. Solubility product expression ini KSP lah. Dia nak KSP expression and the unit of KSP untuk kalsium fosfat. So kita kena buat dulu dia punya persamaan. Kalsium fosfat. Okey, solid kalau kita larutkan dalam air. Okey, kita akan dapat ion Ca2+ plus fosfat ion PO4 3-. Sebab sini 2, sini 2, sini 3. So 3 ni adalah charge bagi PO4, jadi PO4 3-. 2 ni charge bagi Ca, so Ca2+. Okey, aqueous dan aqueous. Okey, jadi kita buat table initial, change dan final. Okey, solid kita abaikan. Okey, sini kosong, kosong, negatif X. Oh, tak seimbang lagi. Ca3, so 3. PO4, 2. Sini 2. So, instead of X, sini sebenarnya negatif 3X. Sini adalah positif 3X. Sini positif 2X. So, 3X, 2X. KSP sama dengan concentration of Ca2+ kuasa 3 dengan concentration of PO4 3- kuasa 2. So, kalau kita nak insert nilai X, 3X kuasa 3 dan 2X kuasa 2. Sini 9X kuasa 3. Sini 4X kuasa 2. So, 9 darab 4, 36X kuasa 5. Okey, tapi dia nak KSP saja. Oh, sini je lah sebenarnya jawapan dia. Ini KSP expression dan unit dia concentration kuasa 3, M kuasa 3. Ni concentration kuasa 2 darabkan dengan M kuasa 2. So, total nanti unit dia adalah M kuasa 5. Okey, bagi garam kedua pula,
Ag2CO3 solid dissolve dalam air. Okay, 2Ag plus aqueous dan plus CO3 2 minus aqueous. Jadi dia nak KSP expression Ag plus square CO3 2 minus. Okay, unit bagi KSP Ag kuasa 2, so molar kuasa 2, ini molar je, so M kuasa 3. Okay, example 14, the solubility product of silver chromate. Okay, solubility product KSP, nilai KSP yang dibagi 2.4 darab 10 negatif 12. Calculate the concentration of Ag plus and CrO4 2 minus, silver ion dengan chromate ions in the saturated solution. So, ni kena ada table lah. Ni umpamanya dia minta concentration pada equilibrium. So, kena buat table. Okay, Ag 2CrO4, okay, solid, garam, bila dissolve 2Ag plus CrO4 2 minus aqueous. Okay, sebab dia silancas kan, Ag sini CrO4 ni kuasa 1 je, so Ag mesti plus CrO4 kuasa 2 negatif, just 2 negatif. Okay, dan untuk seimbangkan Ag ada 2, so 2 Ag plus. Okay, ni initial concentration change. Okay, concentration final. So, ini initial belum ada lagi. Sebab tu kalau dia nak kepekatan pada equilibrium lah, pada final. Selepas dia dah larut. Okay, berapa banyak yang larut, dia kena pada final situation lah. Okay, concentration change plus 2x. Ini plus x, 2x dan x. Okay. KSP sama dengan Ag plus kuasa 2. CrO4 2 minus. Okay, nilai KSP yang dibagi 2.4 darab 10 negatif 12. Okay, Ag 2x, so 2x square. Chromate ion plus x. Sini nanti 4x square darabkan dengan x, nanti dapat 4x kuasa 3. So, sini 2.4 darab 10 negatif 12. Sini pun tak ubah, 2.4 darab 10 negatif 12. Solvekan nilai x ni, nanti dapat jawapan dia 8.43 darab 10 negatif 5. Okay, dan dia nak concentration of Ag plus dan CrO4 2 minus. So, concentration Ag plus sama dengan 2x. 2 darabkan dengan nilai x ni, dapat jawapan dia 1.69 darab 10 negatif 4 molar. Kena ada unit kepekatan chromate ion. Kepekatan dia x. So, sebab tengok kat table ni x je. So, nilai dia 8.43 darab 10 negatif 5 molar. Okay, next kita tengok contoh bentuk soalan lain pula, example 15. The solubility of Ag2S is 5 times 10 to the power of minus 70. Bila kata solubility, ini nilai x lah, solubility ni, simbol dia x. Okay, calculate the solubility product, ini KSP. Okay, Ag2S solid dissolve kepada 2Ag plus aqueous plus S2 minus. Okay, solid abaikan 0, 0 plus 2x plus x, 2x dan x. Okay, KSP expression. Okay, Ag plus square times S2 minus. Okay. So, sini insert x, 2x
square dan X, sini akan jadi 4X kuasa 3. Dan X 5 darab 10 negatif 17. 4 darab 5 darab 10 negatif 17 kuasa 3. Okay, so insert dalam kalkulator, nanti dapatlah jawapan dia 5 darab 10 negatif 49. Okay, KSP macam sebelum ni jugalah, equilibrium constant, kita boleh abaikan unit dia. Okay, seterusnya example 16, calculate the solubility. Solubility X bagi copper hydroxide in gram per liter. Dia bagi KSP dan molar mass. Okay, jadi still kena buat table lah. Sebab kita nak tengok KSP tu bila ganti KSP expression, X-nya berapa? 2X ke 3X ke? So ni equation dia dulu. Cu2 plus aqueous plus 2OH minus aqueous. Okay, sini kosong kosong plus X plus 2X X and 2X KSP equal to the concentration of Cu2 plus darabkan dengan concentration of OH minus square. Okay, X dan 2X square ini pun nanti dapat 4X cube. Okay, KSP 2 darab 10 negatif 20. So, carikan X, nanti dapat nilainya 1.71 darab 10 negatif 7. Okay, X adalah solubility. Dan kita tengok solubility ni patutnya ada 2 unit, gram per liter dan mol per liter. Tapi sebabkan kita pakai concentration, so unit concentration lah kat sini yang mol per liter. Okay, soalan nak in gram per liter. So boleh tukar gram per liter ke mol per liter ni. Kita bahagi MR. Kalau ni kepada gram per liter, darab MR. So X 1.71 darab 10 negatif 7 darabkan dengan MR yang dia bagi 97.57. Okay, nanti dapatlah jawapan dia 1.67 darab 10 negatif 5 gram per liter.